اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 4 موضوع ہیں، مختصر سے اور انتہائی اہم۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ ایوان صدر میں عارف علوی کے ساتھ آرمی چیف اور ISI چیف کی ملاقات، اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسرا نمبر پیپلز پارٹی کے شازیہ مری اور مکیش چاولہ پہ جو کرپشن کے الزامات میں کیس درج ہوئے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہو گیا اکتوبر میں، تو اکتوبر کے انشاءاللہ پہلے ہفتے میں، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی نژاد لڑکی انگلینڈ میں ٹک ٹاکر تھی، بڑی مشہور ٹک ٹاکر تھی، اس کو اور اس کی والدہ کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ کس جرم میں ہوئی ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور کل سوموار ہے، آج سوموار ہے، آج صبح اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں، صبح آج سوموار ہے، تو صبح انشاءاللہ کل اہم تاریخیں ہیں، اور یہ ستمبر کا مہینہ، اس میں بہت سے لوگ جا رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو اس پہ بات ہوگی، لیکن مختصر ہوگی، زیادہ لمبی نہیں کروں گا تاکہ ولاگ سے کم وقت میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہوں، الحمدللہ میری عمر 75 سال ہے، اور میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی اسلام آباد سے ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، میری بس یہ دیکھیں، میں 75 سال کی عمر میں بھی آپ لوگوں کے لیے کہاں سے خبریں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، کیونکہ میں سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی الحمدللہ میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا۔ وہ سفر آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ جاری رہے گا۔ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو سچ دکھانا، چاہے اتنی خبر ہوگی تو اتنی بتاؤں گا، اس کو اتنا نہیں کروں گا۔ گو کہ سچ کو آج کل لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، میں بھی اگر آج جھوٹ بولوں، عمران خان کے مہت میں جھوٹے سچے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاؤں، جھوٹ بولنا شروع ہو جاؤں کہ آج ہی سمار ہے، آج ہی 100% ضمانت ہو جائے گی، اور آج وہ گھر پہنچ جائیں گے، زمان پارک پہنچ جائیں گے یا بنی گالہ پہنچ جائیں گے، تو دیکھیے یوتھیوں نے پھر وہ برمار میرے چینل پہ کر دینی ہے نا، کہ کروڑوں میں جو ہے نا لوگ کیا نام ہے یہ کمائی کر رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ میں نہیں جھوٹ بولتا ہوں، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ پورا کرتا ہے، وہ بہترین رزق دیتا ہے، تو پھر آخری عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ سچ بولوں گا چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ تو میری آپ لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، میں پاکستان کا سینئر ترین یوٹیوبر بھی ہوں، سینئر ترین صحافی بھی ہوں، تو میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کے بعد آخری میں 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اور اس میں بھی دعا میں بھی لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، ہم سب کے مسئلے حل ہو جائیں، تو اس میں پوری دنیا سے لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں لازمی شامل ہوا کریں۔ تو میں پھر ایک مرتبہ
शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया में कल मज़ीद तादाद 2000 के करीब मज़ीद तादाद बढ़ी है। मैं उन लोगों का सिद्क़ के दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और बाहर के ममालिक में जितने भी लोग सुनते हैं उनका भी, और जो पाकिस्तान में मुझे सुनते हैं और देखते हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और जो नए आने वाले हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और उनसे एक ही अपील है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, ताकि आप लोगों को पूछना ना पड़े कि नई वीडियो कब आएगी। इंशाल्लाह अब जैसी खबरें इसमें नए में आ रही हैं ना, डेली डेली आया करेंगी। जिस दिन कोई तस्दीक शुदा खबर ना मिले तो मैं उस दिन व्लॉग ही नहीं करता रहता हूँ। मैं अगले दिन या उससे अगले दिन, बाज़ मरतबा 3-3 दिन तक कोई तस्दीक शुदा खबर ना मिले तो मैं नहीं करता रहता हूँ, क्योंकि सच दिखाना मेरा मकसद है। झूठ तो हर बंदा आप लोगों को पेश कर रहा है, थाली में सजा के, वर्क लगा के, खूबसूरत करके पेश कर रहा है, और आप लोग भी धड़ाधड़ सुन रहे हैं और उनके चैनलों को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई ये हक सच का चैनल है, ये आप लोगों को सच दिखाने वाला चैनल है, इसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। और यूथियों को तो ख़ास तौर पर खुश होना चाहिए कि मैं उनको हकीकत बताता रहता हूँ। भला मेरी बातें उनको कड़वी लगती हैं, लेकिन वो एक कोई बात बता दें कि मेरी झूठ साबित हुई हो। सब ने कहा था खान साहब रिहा हो के आज घर चले जाएंगे, मैंने क्या कहा था, जमानत मिल जाएगी, रिहा नहीं होंगे, हुए हैं रिहा। सच को हमेशा देखा करें, सच की तरफ जाया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखा करें। इसमें आप लोगों को सच मिलेगा, भला थोड़ी मिकदार में व्यूज़ मिलें, लेकिन मैं हमेशा सच ही दिखाऊंगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा काम है अपनी सहाफ़त की तस्कीन करना, अपने जहन को तस्कीन देना कि मैंने सच लोगों तक पहुँचाया, बस। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ, वो बेहतरीन रिज़्क़ दे रहा है। मुझे इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं है कि मुझे यूट्यूब की कमाई पे ही मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बिज़नेसमैन भी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेहतरीन बिज़नेस है। तो बाकी अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। जुम्मे वाले दिन, जुम्मे से पहले तकरीबन 10 बजे के करीब ना, ऐवान सदर में इंतहाई खुफिया तौर पे गए हैं आर्मी चीफ और ISI चीफ। ऊपर वाली, उससे पहले उनका स्टाफ पहुंच गया था, सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए थे। उन्होंने जाके चौथी मंजिल, क्योंकि बाकियों में तो उनका वो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है ना, ये इसको आप क्या समझते हैं, ये भी बड़ा पूरा है अपने काम में। ये अलवी, इसने वो सिस्टम लगाया हुआ था, चौथे मंजिल पे नहीं था। चौथी मंजिल कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, तो उन्होंने चौथी मंजिल को मुंतखब किया और इस कदर खुफिया रखा इस मुलाकात को, इस बातचीत को, कि सदर का जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है ना, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया, उसको भी घर भेज दिया गया, चौथी मंजिल से हटा दिया गया उसको। तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी गई थी उस दिन। चौथी मंजिल पे क्या कि पहली मंजिल पे भी कोई नहीं था। तो ये मुलाकात हुई है, इसमें उनको वार्निंग दे दी गई है अच्छे तरीके से कि बाज आ जाओ, पहले ही सल्तनत को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हो तुम और इमरान, मुल्क की मईशत तबाह कर चुके हो, मुल्क को 90% तबाह कर चुके हो, और अब जो 10% बाकी बचा हुआ है इसको तबाह हम नहीं करने देंगे। ये उनको वाज़े तौर पे बता दिया गया है अलवी को, और उसको बता दिया गया कि भाई 9 तारीख तेरी लास्ट है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना के बैठा हुआ था कि जब तक नई असम्बली आती उस वक्त तक मैं नहीं हिलूँगा यहाँ से। इसको वार्निंग दे के वहाँ से कह दिया गया है कि भाई 9 तारीख तेरी लास्ट है, 9 तारीख के बाद 10 को यहाँ पे नज़र ना आए, वरना उठा के जिस तरह इमरान को बाहर फेंका गया था ना, तुझे भी फेंक दिया जाएगा। तो इसने फिर सामान पैक करना शुरू कर दिया है। तो इज्जत रास नहीं आती है ना। और अब खुफिया तौर पे लाहौर 4 दिन के दौरे पे गया हुआ है। जिस वक्त ये मेरा व्लॉग आप लोगों तक पहुंचेगा ना, उस वक्त वो लाहौर में पहुंच चुका होगा। तो ये खुफिया दौरे पे लाहौर गया हुआ है, और इसका वहाँ जाने का एक ही मकसद है, ज़मान पार्क में ठहरा हुआ है।
और नई शरारत इजाद करना, क्योंकि ये शैतान है सब। ये बुशरा भी शैतानों की खाला है, तो ये सबसे बड़ा शैतान है ये अलवी। इसको आप क्या समझते हैं? ये कराची का बत्ताखोर है। तो अब आप देखें जनाब के किस तरीके से ये 4 दिन वहाँ रहेगा, कोई नया प्लान बनाएगा, लेकिन अगलों ने इसको अब डंडा दे दिया हुआ है सब्ज़ मिर्चों वाला, बल्कि लाल दड़ा मिर्च वाला वो दे दिया गया है इसको। तो बता दिया गया है कि भाई जैसे तुम्हारा टाइम पूरा हो ना, तो 1 मिनट भी यहाँ पे नज़र ना आए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब के शाजिया मरी पे पीपल्स पार्टी की सिंध की जो वज़ीर रही हैं शाजिया मरी, उन पे नैब में 97 अरब करप्शन का केस बन गया है। मुकेश चावला पे 60 अरब का केस बन गया है। और ये की हुई है इन्होंने करप्शन, इसलिए तो सिंध का अशर देख लें क्या अशर हुआ हुआ है। ये उनके मज़ारे हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, डंडे के ज़ोर पे उनसे वोट ले लेते हैं और बाद में उनको लूटते हैं। शुरू से ही पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुक्मरान रही है। क्या तरक्की हुई है सिंध में, आज भी लोग जोड़ों का छपरों का पानी पी रहे हैं। जहाँ जानवर पानी पीते हैं वहीं पे इंसान भी पीते हैं। तो जो अच्छा काम करेगा मैं उसको तारीफ़ करूँगा, जो गलत काम करेगा, अभी शहबाज शरीफ ने जो आटे की गलत प्लानिंग की थी उसमें लोग बहुत हुए थे, मैंने उसके खिलाफ पूरा एक विलाग किया था। भाई मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम है हर एक की खूबियों को भी बताना आवाम को और खामियों को भी बताना। ये भी बताना कि ये बंदा इतनी करप्शन में मुलव्वस है, और ये भी बताना कि ये बंदा इतने काम किए हैं इसने, ये ईमानदार बंदा है। दोनों चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी जिम्मेदारियों में शामिल होता है ये कि लोगों को इंसान के दोनों पहलू दिखाना, अच्छाई भी दिखाना, बुराई भी दिखाना। तो ये अभी पहले पीपल्स पार्टी कहती थी जी पहले हल्का बंदियाँ हो जाएं, उसके बाद नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाए जाएं। अब जब इन्होंने देखा कि भाई अब तो न्यूट्रल आ गए हैं, अब हमारे इत्तेहादी तो है नहीं है जो हमारा लिहाज करते थे, अब न्यूट्रल आ गए हैं, तो इन्होंने तो हमारे ही साथियों पे हाथ डालना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया, हमारे करप्शन के केस खुलना शुरू हो गए हैं। तो अब उन्होंने फौरी तौर पे मुतालबा करना शुरू कर दिया कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि हमारी वो करप्शन के केस छुप जाएं। मेरी आर्मी चीफ से और इलेक्शन कमीशन से अपील है, और मौजूदा गवर्नमेंट से भी जो अबूरी हुकूमत आई हुई है, इनसे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है कि पहले इनसे हिसाब लिया जाए तमाम पार्टियों से, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी तमाम वर्कर शामिल हो, तमाम वजीर जितने भी शामिल, नवाज शरीफ के दौर के भी और मौजूदा शहबाज शरीफ के दौर के भी, सबसे मुकम्मल तहकीकात की जाए। जो भी बंदा जिस करप्शन में मुलव्वस हो उसको तायात नायल किया जाए, और उससे वो लूटा हुआ पैसा वापस लेके ख़जाने में डाला जाए। इस वक्त आवाम का तो हम खून निचोड़ रहे हैं, बिजली गैस के बिलों में आवाम को बेबस करके रख दिया है। तो इन लोगों को पे हाथ डाले ना जो बड़े खरबों डॉलर, अब वो देखें 90 अरब दबा के शाज़िया मरी बैठी हुई है, और 60 अरब दबा के वो मुकेश चावला बैठा हुआ है। इसी तरह पता नहीं कितने पीटीआई के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, सब जो भी किसी भी पार्टी का, एएनपी का हो या मौलाना साहब की पार्टी का हो, कोई भी हो, या इसका एमक्यूएम का हो, कोई भी हो, किसी का लिहाज ना किया जाए, क्योंकि अबूरी हुकूमत का काम ही यही होता है कि सब पे रंदा फेर दो, किसी का भी लिहाज ना किया जाए, इंसाफ किया जाए, गरीब आवाम के ऊपर रहम किया जाए, इनसे लूटा हुआ माल वापस खजाने में डाला जाए, और गरीबों को रिलीफ दिया जाए जो बेचारे अब रोटी खाने से भी मजबूर हो गए हैं। बिजली गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल लोग वापस साइकिलों पे आना शुरू, दफ्तर जाना और आना, लोगों ने साइकिलें दोबारा से पुरानी साइकिलें खरीदना शुरू कर दी हैं, क्योंकि नई साइकिल भी आजकल 26,500 की आ रही है, वो भी अब गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें पाकिस्तान में ये जुल्म होता आ रहा है 76 सालों से
کہ یہ جو لٹیرے ہوتے ہیں نا یہ بار بار الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ میری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ ان لٹیروں کو ایک مرتبہ پکڑ کے نا پورا ایسے صاف کر دیا جائے، جو ایماندار لوگ ہوں وہی اسمبلی میں جائیں، ان کا ہی حق بنتا ہے وہ جائیں اور ملک کی خدمت کریں۔ یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں نا ان کو جیلوں میں بند کیا جائے اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ لے کے خزانے میں جمع کیا جائے اور وہی ریلیف دیا جائے غریب لوگوں کو۔ آٹا، چینی، گھی یوٹیلٹی اسٹوروں پہ سستا کیا جائے، بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف دیا جائے انہیں، اور پیٹرول میں بھی موٹر سائیکلوں اور گاڑی والوں کو ایک لائن میں نہ رکھیں، ایک صف میں نہ رکھیں، ایک ریٹ دونوں کے لیے نہیں، موٹر سائیکلوں والوں کے لیے الگ ریٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ان کا کارڈ بننا چاہیے، کیونکہ کرپشن تو پاکستان میں عام ہے نا، موٹر سائیکلوں والے بھی ٹینکی بھر کے آگے جا کے کار والے کو بیچ کے آ جائیں گے۔ یہ ہفتے کا ان کا کوٹا مقرر کر دیا جائے کہ اتنا اس کا استعمال ہے، اتنا اس کو ہفتے بعد ملا کرے گا بس۔ تو اور کرپشن پہ سزا سخت سے سخت کی جائے، اور اس کے علاوہ یہ جو چور ڈاکو پھر رہے ہیں نا سڑکوں پہ سریعام لوٹ رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں، ان کے لیے عوام کو اجازت دی جائے، لائسنس آسان شرائط پہ دیے جائیں کہ جس کو دیکھیں جگہ پہ شوٹ کر دیں اس کو۔ یہ جو ان کا کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا، جو اس طرح سریعام لوگوں کو سڑکوں پہ مار کے پیسے لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہ پھر یہ لوگوں کو مار رہے ہیں ان کو ہی مار دیا جائے تاکہ ملک میں کچھ نہ کچھ تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا غریب عوام اب بہت تنگ ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے۔ لیکن غریبوں کو بھی میں تو بار بار سمجھاتا تھا کہ اس وقت جب 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 140 روپے کلو گھی تھا، بجلی کی 3.5 روپے یونٹ بجلی تھی، اسی طرح گیس کا بل بھی 90 روپے گرمیوں میں اور سردیوں میں 350-400 سے اوپر نہیں آتا تھا، جو اب 30-40 ہزار آ رہا ہے۔ میرا بجلی کا اس مہینے میں نے 60 ہزار روپیہ جمع کروایا، ہمارے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ 4 نیچے کمرے ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں، لیکن سب کمروں میں تو نہیں، ہم نے تو انرجی سیور لگائے ہوئے ہیں اور پنکھے اس کمرے میں استعمال ہوتے ہیں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بس، یا لائٹ اس کمرے کی استعمال ہوتی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باقی تو بند ہوتی ہے۔ تو یہ 60 ہزار روپے ظلم ہے، جس طرح میں نے جمع کروایا نا وہ مجھے پتا ہے اور میرے اللہ کو پتا ہے، کیونکہ میں بھی مڈل کلاس طبقے سے ہی ہوں، میرا تعلق بھی مڈل کلاس طبقے سے ہی ہے۔ میں وہ لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ میں پیچھے سے کھرب پتیار ہوں، نہیں، ہم نے بہت غربت دیکھی ہوئی ہے، بہت غربت میں ہمیں سال بعد ایک جوڑا کپڑوں کا عید پہ ملتا تھا، اسی کو اگلی عید تک چلاتے تھے۔ اب تو چھوٹی عید پہ بھی الگ جوڑا، بڑی عید پہ الگ جوڑا، اور شادی میں عورتیں کہتی ہیں جی یہ پچھلے ہفتے جو شادی ہوئی تھی اس میں پہن لیا ہے، اب اگلے ہفتے جو شادی ہے اس میں ہمیں نیا لے کے دو۔ مردوں کو تو وہ ڈنڈے کے اوپر رکھتی ہیں کہ فوری طور پہ ڈنڈا دے دیتی ہیں، جہاں سے مرضی لے کے دو جی ہمیں، ورنہ ہم اس شادی میں جائیں گے، کیا کریں پھر گھر میں سکون تو لانا ہی ہے، لے کے دیتے ہیں، مجبوری ہے۔ یہ آپ فیشن بن گیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کرپشن اگر پھیلی ہے نا یہ ان عورتوں کی وجہ سے ہی پھیلی ہے، جنہوں نے فیشن بنا لیا کہ نہیں فلاں پچھلے ہفتے میں پہنا تھا فلاں شادی میں، اب اس ہفتے نیا لے کے دیں اس شادی میں، ورنہ میں جاتی ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح بیٹیاں بھی ماں کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، ہاں جی، بہویں بھی اسی طرح ساس کی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، ہاں جی، پھر سب کو لے کے دینے پڑتے ہیں۔ یہ کرپشن پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان عورتوں کا ہے۔ ان کا میک اپ کا سامان دیکھیں، ان کا پارلر میں جا کے تیار ہونا دیکھیں، یہ تباہی ملک کی پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان عورتوں کا ہے۔ وہ عورتیں گئی جو ہماری مائیں بہنیں تھیں نا، وہ گئی اب دنیا سے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ مائیں تھیں۔ رات کو 10 مرتبہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو 10 مرتبہ اٹھ کے اس کا وہ کپڑا تبدیل کرتی تھیں۔ اب پمپر بھی پہنا ہوتا ہے، ذرا سا بچہ رات کو روزانہ ایک رکھ کے دیتی ہیں اس کو، سو جاؤ الو کے پٹھے، وہ بیچارہ ادھر ہی ڈر کے سو جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو سکتا ہے اس کے کان میں درد ہو رہا جس کی وجہ سے وہ رویا ہو۔ تو
बाकी जो है ना देखें, अब आप आ जाएं जनाब, ये अलवी साहब का भी हो गया है, और शाजिया मरी का और पीपल्स पार्टी का भी हो गया है। मैं तो पीपल पार्टी का नहीं, मैंने सब पार्टियों का कहा, सबके जितने भी करप्शन में मुलवस लोग हैं सबका है। पहले एहतसाब, बाद में इंतखाब, ये हर पाकिस्तानी का होना चाहिए नारा कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, ताकि साफ सुथरे लोग जाएं। ये करप्ट लोग फिर से सिंध के ऊपर काबज होना चाहते हैं। ये फिर इसीलिए तो जोर दे रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, कि फिर से हम वोट लेके आ जाएं। और लेने इन्होंने, ये इनके सारे वो मुजारे हैं, मुलाजमीन है, उनसे डरा धमका के ले लेंगे। इनको बंद करें जेलों में ताकि नए लोगों को मौका मिले। वडेरा सिस्टम है वहां पे, वडेरों के सिस्टम से निकालें इनको, तब जाके करप्शन खत्म होगी। करप्ट लोगों को डालें जेलों में, लुटा हुआ पैसा डालें खजाने में, और अवाम को रिलीफ दें। आटा, चीनी, घी में, इसमें बिजली गैस के बिलों में, पेट्रोल में रिलीफ दें अवाम को। तो अब आप आ जाएं जनाब के एक पाकिस्तानी टिक टॉकर है, उसका नाम है जनाब मैक बुखारी, और उसकी वालदा का नाम है अंसर बुखारी। मैक बुखारी और वालदा का नाम अंसर बुखारी, इन दोनों को, अच्छा ये जो मैक बुखारी है ना, ये टिक टॉकर से पहले अच्छी पोस्ट पे लगी हुई थी। इसने नौकरी से रिजाइन दिया और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे आके टिक टॉकर बन गई, और अच्छा पैसा कमा रही थी, बहुत मशहूर तरीन थी यूथनी। तो यूथनियों का तो आपको पता है ना क्या अयाश टाइप होती हैं। बेटी का मैं नहीं कहता हूँ, माँ देखो इस उम्र में जवान बेटी, और अपनी बेटी की उम्र का आशिक रखा हुआ था उसने, उसका नाम था साकब। वो लड़का सा ही था, फंस गया, इसने अपनी अदाओं में फंसा लिया। बूढ़ी जो थी, आजकल जाली मेकअप करके, ऐसे वो मेकअप वालियों ने भी सिस्टम बनाया हुआ कि पैसे लेके वो 80-80 साल की बूढ़ियों को 30-30 साल, 20-20 साल की लड़कियां बना देती हैं। तो यही कुछ इसने भी किया हुआ था। तो ये अंसर बुखारी ने, मैक बुखारी की जो माँ है ना, ये टिक टॉकर की माँ अंसर बुखारी, इसने इसने उस लड़के को फंसाया हुआ था, और ये 2019 से उसको फंसाया हुआ था। ये तकरीबन 2021 तक सिलसिला चला। उसके बाद फिर इसने उससे जान छुड़ाना चाहिए, कोई और मिल गया होगा तो उससे जान छुड़ाना चाहिए। तो उसने कहा जी मैं अगर इस तरह किया, मेरे से जान छुड़ाई, तो मैं तो तुम्हारी जो नंगी वीडियोस हैं, जनाब में मुलवस जब आदमी होता है ना तो उसकी वीडियोस भी बन जाती हैं, वो अल्लाह की पकड़ में भी आ जाता है। ये दोनों भी अल्लाह की पकड़ में, और वो लड़का भी अल्लाह की पकड़ में आ गया था। तो अच्छा, इन्होंने क्या प्लान बनाया जनाब, इन्होंने उसको रात को 1:30 बजे एक पार्क में बुलाया, इंग्लैंड के पार्क में। ये इंग्लैंड का वाक़या है, पाकिस्तान का नहीं है, इंग्लैंड का वाक़या है। और वो इंग्लैंड में ही रहती थी, माँ बेटी दोनों। और उन दोनों को उसको बुलाया, लड़के को। अच्छा, वो आते हुए ना अपने एक दोस्त को साथ ले आया। तो इसने पीछे उसके 2 गाड़ियां लगा दी। अच्छा, वो समझ गया, 2 गाड़ियां जब उसने देखी ना, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इतना तेज भागा कि उसने इशारे भी क्रॉस कर दिए। वहां तो जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं, पीछे आने वाली, पीछा करने वाली गाड़ियों का भी नंबर आ गया, और आगे वाली का भी, भागने वाले का भी नंबर आ गया। और उसने फिर एक कॉल की कि वहाँ की पुलिस से रब्ता किया, उसको कॉल की कि भाई मेरे पीछे इस तरह लग गए हैं 2 गाड़ियाँ, तो वो मुझे मारना चाहते हैं, तो मुझे टक्कर से मारें या गोली से मारें, मुझे मारना चाहते हैं। तो उसकी कोई मिनट 1.5 मिनट की कॉल है आई है, उसके बाद खामोशी छा गई है। तो पुलिस जब पहुंची वहां, तो क्या हुआ, उसकी गाड़ी वल्ला आलम आप खुद टकराई है, या इन्होंने उसको टक्कर मारी है, हिट किया अपनी गाड़ी से, क्या किया है।
تو وہاں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہٹ ہی کیا ہوگا گاڑی کے ساتھ، تبھی تو عمر قید کی سزا ملی ہے ان کو، تو دونوں ماں بیٹی کو۔ تو انہوں نے جی اس کو ٹکر ماری ہے، اور اس کے بعد اس کی گاڑی سلپ ہو کے جا کے درخت کے ساتھ ٹکرائی، گاڑی میں آگ لگ گئی، اور وہ دونوں جو ہے نا اندر ہی دونوں دوست اندر ہی جل کے، ایک ثاقب اور ایک اس کا دوست اندر ہی جل کے نا ختم ہو گئے۔ تو ان دونوں کو وہاں پہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے، دونوں ماں بیٹیوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو یوتھیاں اور یوتھیے تو ان کو تو پتہ نہیں اب کب اللہ ہدایت دے، میں تو ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں۔ آخر ہمارے ہی بچے ہیں نا جی، ہمارے ہی ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ہی دین اسلام سے وہ ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو میں تو دعائی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور نواز شریف کا اعلان ہو گیا ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نواز شریف پاکستان آ رہا ہے، اور یہ سب سے پہلے یہ خبر میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ باقی چینلوں نے دی ضرور ہے کہ اکتوبر میں آ رہا ہے، لیکن پہلے ہفتے کا کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کنفرم کر کے نا بالکل مکمل ذرائع سے کنفرم کر کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے انشاءاللہ نواز شریف پاکستان پہنچ جائے گا۔ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ اسلام آباد اترے گا یا لاہور اترے گا۔ پروگرام یہی ہے کہ اسلام آباد اترے اور براستہ جی ٹی روڈ لاہور تک جائے۔ تو جو بھی ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ، وہی آ کے آپ کا ملک سنبھال سکتا ہے۔ اچھا، یوتھیوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب خان صاحب، اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں چھوٹی گاڑی کا ماہر ڈرائیور ہوں۔ تقریباً 1970 میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی، 40-50 سال پرانا ماہر ترین ڈرائیور ہوں چھوٹی گاڑی کا۔ اگر مجھے 22 ویلر ٹریلا یا بڑی بس دے دی جائے تو میں نہیں چلا پاؤں گا، اس کا میں نے وہی اشر کر دینا ہے جو عمران خان نے پاکستان کا کیا ہے، یا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کا کیا ہے۔ اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا ملک تھا، ملک میں ہر بندہ خوشحال تھا، 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کھا ہی رہا تھا نا۔ پھر ان کو بھی کیڑا لگا ہوا تھا نا کہ بھائی نیا پاکستان بنانا ہے، نیا بناتے بناتے پرانے سے بھی گئے ہیں۔ تو تجربے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں یہ کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ پہلے پوچھتی ہیں کہ ایکسپیرینس کتنا ہے، تمہارا تجربہ کتنا ہے، اس کے بعد پھر وہ نوکری دیتی ہیں۔ کیونکہ جاہل بندے کو تو نہ کوئی بغیر تجربے کے اپنی گاڑی نہیں حوالے کرتا ہے۔ تو ہم نے پورا کا پورا ملک اس کے اناڑی بندے کے حوالے کر دیا تھا، تو اس نے یہی کچھ کرنا تھا جو ہوا ہے۔ تو ویسے یہ عالمی طاقتوں کی خواہش بھی تھی۔ اچھا، اس وقت یہ پی ٹی آئی کی یا آرمی چیف کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کس کی ہے؟ اب آرمی چیف کا عوام کو ساتھ دینا چاہیے کہ پوری دنیا کے یہودی ایک طرف ہیں اور ہمارا سید زادہ اکیلا ایک طرف ہے۔ اب پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو چاہیے کہ اپنے حافظ کا ساتھ دیں، اپنے سید کا ساتھ دیں، اپنے کمانڈر کا ساتھ دیں کہ 76 سالوں میں یہ پہلا کمانڈر آیا ہے، پہلا سید زادہ آیا ہے، پہلا حافظ قرآن آیا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم کب تک خیرات مانگتے رہیں گے، یہ ایٹمی پاور ملک ہے، کب تک ہم وہ کشکول لے کے پھرتے رہیں گے، یہاں پہ فیکٹریاں کارخانے لگاؤ۔ یہ فیکٹریاں کارخانے لگیں گے تو ملک ترقی کرے گا، یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اگر سی پیک بن جاتا نا تو یقین جانیے اس کا ہم جو محصول ٹیکس ہمیں ملتا نا، چنگی ملتی، وہ چنگی سے ہی ہم کھرب پتی ہو چکے ہوتے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی۔ تو یہ کیا کیا گیا ہے، یہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ۔ اگر اس وقت کو ملک کو بچا رہا ہے نا، وہ سید عاصم منیر بچا رہا ہے، اور آئی ایس آئی چیف بچا رہا ہے، اور ہماری آرمی، ایئر فورس، نیوی بچا رہی ہے، پولیس بچا رہی ہے، اور رینجرز بچا رہی ہے، ایجنسیاں بچا رہی ہیں، ان کا ساتھ دیں اور موجودہ حکومت کا ساتھ دیں۔ یہ حکومت بھی بالکل صحیح ہر بندے پہ ہاتھ ڈال رہی ہے۔ ابھی دیکھیے گا آپ لوگوں کو صرف پی ٹی آئی پہ نظر آ رہا تھا نا، ابھی پیپلز پارٹی پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا، چند دنوں میں آپ دیکھے گا نون لیگ کے بندوں پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد
मौलाना साहब की पार्टी ANP या NPM जो भी मतलब करप्ट आदमी होगा ना उस पर लाजमी हाथ डाला जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ के लिए हाथ खड़े करें और जो भी नेक ख्वाहिश है उसको दिल में रखें और बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन कहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इसको क़यामत तक कायम व दायम रख। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रख और इसको दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा और इसको लूटने वालों को तू उसी तरह तबाह बर्बाद फरमा जिस तरह उन्होंने मुल्क को तबाह किया है, चाहे जिस भी पार्टी से हो। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या बारी ताला इस मुल्क पे अपना करम फरमा, रहम फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, अवाम पे अपना करम फरमा, रहम फरमा। अवाम रुल गई है, परेशान हो गई है, इनके ऊपर रहम फरमा, करम फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या बारी ताला जो जो आलमी ताकतें हमारे मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, तो सबसे बड़ी आलमी ताकत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह, तो इन सब आलमी ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा, उनको टुकड़ों में तकसीम कर दे। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह, जो भी सियासतदान इस मुल्क का गद्दार है उनको उनके फैमिलियों समेत तबाह व बर्बाद फरमा और जो मुल्क का वफादार है उसको और ईमानदार है उसको आगे आने की तौफीक अता फरमा। जो भी जज करप्ट हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा और ईमानदार जजों को आगे आने की तौफीक अता फरमा। और जो भी वकील करप्ट हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा और जो सच्चे खरे और ईमानदार वकील हैं उनको तरक्की अता फरमा और उनको आगे आने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह, हमारे मुल्क से सूद का निज़ाम ख़त्म करने में हमारी गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसम मुनीर साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, उनके दोस्तों की हिफाजत फरमा, उनके साथियों की हिफाजत फरमा। इस वक्त आर्मी में जितने भी मुल्क के वफ़ादार लोग हैं, अपने चीफ के वफ़ादार लोग हैं, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और जो आलमी ताकतों के एजेंट अभी भी छुपे बैठे हैं, या अल्लाह, उनको हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो फिर उनको नेस्त व नाबूद फरमा। और या अल्लाह, ये जो लोग धमाके कर रहे हैं, या अल्लाह, इनको तबाह व बर्बाद फरमा। जो लोग रास्ते में लोगों को मार के उनको रकमें लूट रहे हैं, या अल्लाह, इनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम एजेंसियों के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे ISI चीफ, ISI के अफसरान, इन सब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, इनको और इनकी फैमिलियों को या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और ISI और समेत तमाम एजेंसियों को बलूचिस्तान में दुश्मनों का नेटवर्क तोड़ने में उनकी गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके FIA के इंचार्ज समेत जितने भी अफसरान और जवान हैं उन सब को लंबी, ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, उनको और उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और इसी तरह या अल्लाह, एंटी करप्शन और FB के जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, रेंजर्स के जवान हैं, अफसरान हैं, पुलिस के जवान हैं, अफसरान हैं, इन सबको लंबी, ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और इन सब की फैमिलियों को भी और इन सब को भी अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत फरमा, और जो अंदर छुपे हुए दुश्मन हैं इनको भी तबाह व बर्बाद फरमा। बलूचिस्तान में जो दुश्मनों का नेटवर्क चला रहे हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह, जितने भी बीमार लोग हैं घरों में, अस्पतालों में, उन सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमा। या अल्लाह, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह, जितने भी लोग या बारी ताला बच्चियां शादी, जितनी भी बच्चियां पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या पूरी दुनिया में, या जिस भी मज़हब से हैं, सब अहले किताब हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। या अल्लाह, जितनी भी बच्चियां चाहे जिस भी मज़हब से हैं उन सब के नसीब अच्छे कर दे, उन सब के अच्छे नेक लोगों में शादियां करवाने में उनकी गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह, उनके वालदैन की मुश्किलें आसान फरमा, और जिन घरों पे तंगदस्ती है उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा। जो लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं उनकी गैब से मदद फरमा। जिनके बिजली गैस के मीटर कट गए उनकी गैब से मदद फरमा। और जो बे औलाद जोड़े हैं, या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिनके औलाद नाफरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा उनकी। और या अल्लाह, हम सबको या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बड़े, या अल्लाह, हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला, हमारे जितने भी बड़े इस दुनिया से जा चुके हैं, मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियाँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जितने भी मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियाँ अब तक दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उन सब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, उनकी कब्रों को ठंडा फरमा, उनकी कब्रों को कुशादा फरमा, उनको कब्रों में बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। और या अल्लाह, हम सब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, और रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।